Hi guys, nakuha ni guys. Og video naku kuya sa ni duwa ko green. Og naku bandit. Naku bandit sa guys. Na din he. Why you ever do that? I'm bandit. And guys, this is called my green because this is my favorite guys. This I call him dog day. It says kuya. Kuya, mau ba ka orange sa dog day? Hoy guys. Guys, nako black guys. Nako yellow guys. Nako yellow. Guys. Nasa kuwan guys. Rumahadaan nila. Masaba be. Masaba be. Bicho ka. Og ako saba ako mama mo na baki ni like kuka sa ayo. Baki man ka oy. Baki ka. Og guys, nako yebo guys. Napa nani sa yebo og ay. Og kani white sad. Kani white. Ko ganay sad. Di na ko ganahan ana, di na ko ganahan. Oh, bati pa man na guys. Oh, bantay lagi. Guys, gan pa ko ni guys. Guys, now we build it guys. Wala nila kikuanan butang ano. Hoy guys, namin ko din ni guys. Pwede na ko build ni guys. Oy back one. Speak ka na. And 6, 7. I go guys. Actually, I want this one. Guys, because guys, I need to cut it guys. 6, 7. Guys, nakusad. Ano affected guys. Yan sad na. Ah. Siya, oy. Nag-open na sa kong bag-o guys. So payo ko man sa kong green guys. Nabidyo ko pa. Guys, hapit na namang ako ko na. Wala pa ni. Guys, na pwede na ko ipinani. Sambag ako kuya ni. Ano? Sambag. Guys. Ay. Ito ang yun lagi na din halagi ron. Guys, napakot akwakan guys. Ay, nawa ko ba? Guys. Guys, nakuha ni Swakson. Action. Swakson. Instructions. Guys, pwede ko